Wih. Holding dengan gaming games. Gaming ngendik. Nggak mau. Gaming ngendik. Muncul. Ya. Aku kayak tebas. Gitu. Cocok. Datang, Cok. Gaming indie. Median. Jurnal. Gede-gede gaming.
nanti keluar tuh. Jajan dulu bus, jajan nyenduk. Lanjut cuk. Sesuai ya cuk. Sesuai. Kita malah di sana cuk. Nyala lah. Nangot tapi. Ngomong piye? Ini hidup gaming. Mana musuhnya ini? Kayak jaju. Musuh cuk. Ngarepan ya? Pada nyampah kau ya. Tuh kau. Balik aja cuk. Cuk. Rusutkan ini bung. Mana ini musuhnya jatuh? Apa? Halo. Cocok. Musuh cocok. Sini langsung aja barbar aja nih. Mana itu musuhnya?
Mana lagi Bung musuhnya Bung, kesini. Langsung aja, jangan takut. Nggak takut. Ayo, mana nih musuhnya? Oh ya. Oh no. Oh ya. Bung, satu dulu Bung, tungguin. Oh, di situ. Mana Bung musuhnya Bung? Udah mati apa belum? Oh iya. Ayo nih Bung, kesini lagi Bung. Cari musuh lagi. Cancuk, nginduk gaming kau. Jalan. Zi. Mana musuhnya? Woi, cari. Kena bom sendiri nih Bung. Mati gaming cu. Udah jadi boyah nih. Lari, jangan ke situ. Hidup gaming.
Ayuna cu. Mas ada Yuna. Jangan nafsu sama global lah. Hiji. Nyamah tuh cuk. Depan cepet. Lari ke depan dulu. Tuh. Tower ya. Tower. Yang tower. Anjir hebat. Ada di tower semua tuh. Pagi kau culing. Tembakin aja tuh. Oke. Tembak lagi. Maju. Iya, tembak lagi. Dan Booyah.